दयाल हो दयाल हो दयाल दयाल। गति भत्वा प्रभुपेष्ट ईश्वरः पुरुषोत्तमः ब्रह्मस्तंभभृदाता सद्गुरुस्त्वं नमोस्तुते। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमारा जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। एवं मोर वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई माँ मानू जय गुरु। आजिर इष्ट प्रसंग हेउछि किशोरी मोहन को नहीं आमे बहु समय इष्टकर्म करती, इष्ट सेवा करती, किंतु किसी भावती या नहीं मु किसी मोर किसी पर्सनल लाइफ रे किसी हो जाऊ नुहे कि मोर जदि सेमिति किसी होउछि ताहले ठीक अछि, नहरे नहीं एई जे स्वार्थ नहीं करिबा ताहले किसी हुए ना। निष्काम प्रार्थना बा निष्काम अन्य पाई करिबा, अन्य माननकु नहीं चलिबा, आउ ठाकुर को नहीं प्रतिष्ठा करिबा, अन्य माननकु सेई इष्टमुखी करिबा, एही नहीं कि इष्ट सेवा करंती। यही कले सब किछि होई पारे, असंभव कार्य संभव पर हुए। तेणु आज आम जानिबा किशोरी मोहन मनरे भी लोभ सृष्टि होइतिला। लोभ सृष्टि काहेकि होइतिला सेई संबंध गोटे बहुत सुंदर कथाटी। किशोरी मोहन मनरे भी लोभ आसीतिला। तो एसब होछि वास्तविक अनुभूति थिला सेतेबेले समय परम भक्त किशोरी मोहन। बारंबार कहे जेतेबेले आमे को कोनोसी एक भक्त को आमे पाई जानती सेतेबेले ठाकुरंकर पथ को जाकू हमको सहज हुए, जेटा को आमे साधु संग बोले कहंती। साधु संग एते सहज रे मिले ना समस्त को, सेति पई आमे प्रार्थना रे बारंबार कहउछंदी साधु संग देयनित परम गुरुदाता। कहीं के कहा जाउछ, कहीं कि ना भिक्षा मागिला बेले मागुचंदी ठाकुर साधु संग हमको दियंतु। साधु संग द्वारा ही ठाकुर चिन्ह हुए, आ से संग से भाव हवा दरकार जे कि इष्ट मुख्य ही पारुथवा दरकार, ना मेटेरियल लाइफ रे भर्ती ही जाउथवा दरकार। मेटेरियल लाइफ भीतर जदि आमे बुड़ी जाउछंती, प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम बाहर करि पारु नाहंती, ताहाले से संग कौन? साधु संग या कि प्रति मुहूर्त रे ठाकुरंकर सहित भाव हो जाए, कनेक्शन हो जाउथो। प्रत्येक प्रत्येक कथार आम ठाकुर सहित जीवाई संकल्पबोध हो जाउथबा। से भली साधु संग आमको ठाकुर दियंतु, से भली संग दियंतु जहाँद्वारा कि आपन को धरवा को आमको सहज हो उठिब। आज आम से कथार जानिबा कि लोभरू किपरि भाव में किशोरी मोहन मनरे लोभ आसीथिला, आउ से लोभरू पुणी लोभ न करिबा पर कौन होइथिला जेतेबेले निष्काम लोभ शून्य लोभ रहित जेतेबेले हो जाइतिले सेतेबेले किशोरी मोहनकर कौन घटिथिला। आउ एक दिन एपरि हला जे किशोरी मोहनक घरे अधाल पैसाटिए मध्य नाही, कौनसी खाद्य सामग्री मध्य गृहरे नाही, समस्ते महाव्यस्त होई पड़िछन्ते। ठीक सही समय श्री श्री ठाकुर आसी कहिले, डाक्तर मते गोटे पैकेट सिगरेट किणी आनी दिया तो शीघ्र। तबेगरे पावना गमन पूर्वक सहस्थ स्थित सुनागुरीय बंधक रखी 2.5 टंका मूल्य गोटे पैकेट सिगरेट क्रय करी आनीदेले। से भाविथिले ठाकुरंक पई व्यय कले आ खूब बेसी हेबो, किंतु सेई दिन ठारू क्रमागत 7 दिन पर्यंत से गोटे कपद्रक मध्य उपार्जन करि पारि नाहांती, अथवा 1 पैसा मध्य बाकी आदेय होई नाही। भयंकर कष्टरे तांकर दिनपात होइअछि। इतिमध्य दिने 12 जन अतिथि आसी उपस्थित हेले। सेतेबेले कोन करिवे? अतिथि प्रत्याख्यान मध्य करि पारंती नाही। सेमानंकु विश्राम स्थान प्रदान कराहला, कि सेमानंकर कोन कराजिवो से ताहाई भाबुचंती। तत्क्षणात श्री श्री ठाकुर सेठारे उपस्थित होई साहस्य बदन रे कहिले, कौन डाक्तर एक पैकेट सिगरेट मते किनी देबो
କିଶୋରୀ ମୋହନ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ। ହାତରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଧାଳ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଦିଟି ସମ୍ବଳ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ବନ୍ଧକ ରଖିଛି। 12 ଜଣ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ। ସେମାନଙ୍କ ଆହାରରେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସିଗାରେଟ୍ ଦେବ କିପରି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଦେଖ ଡାକ୍ତର, ସେଦିନ ଯେଉଁ ମୁଦି ବନ୍ଧକ ରଖି ମାଲପୁଆ କିଣି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ତାହା ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ 75 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମୁଦି ବନ୍ଧକ ରଖି ମୋତେ ସିଗାରେଟ୍ କିଣି ଦେଇଥିଲ, ତାହା ଲୋଭରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କରିଥିଲ। ଭାବିଥିଲ ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଲପୁଆ ଦେଇ ବହୁ ଟଙ୍କା ପାଇଛି, ଆଜି ପୁଣି ସିଗାରେଟ୍ ଦେଲେ ଜାଣେ ନା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବି। ତୁମର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପାଇଁ କିଛି ପାଇନାହଁ। ମନରେ ବାସନା ରଖି କାମ କରୁଥିବାରୁ ତୁମର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଏପରି ବାସନା ରଖି ଆଉ କୌଣସି କାମ କରିବ ନାହିଁ। କିଶୋରୀ ମୋହନ ସେତେବେଳେ ସେହି ରୂପୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାଉଳ ଡାଲି ପ୍ରଭୃତିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲେ। କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କର ଅତି ସଂସ୍କାର ହେଲା। ତାହାର ପରଦିନ ଠାରୁ ସେ ପୁନରାୟ ଖୁବ୍ ରୋଗୀ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାବିବାର ବିଷୟ, କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କୁ ନେଇ। ମୋହନଙ୍କର ଏଇ ଲୋଭ, ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଭାବିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇ କିଛି ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଇକି କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁର। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବେ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ପଡ଼ୁ ତାହା କରିବାକୁ ତୟାର ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠକିଯିବେ, ଠକିବେ ମଧ୍ୟ, ଠକାଇବେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଏପରି କରିଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜିର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହା ହିଁ ଥିଲା। ଆଶା କରେ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି ବି ଥାଏ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ କର୍ମ କରି କିଛି ମିଳେ, କିଛି ମିଳେ ନା। ଆଉ ନିଷ୍କାମ କରି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଆଉ ସାଧୁସଙ୍ଗ ମିଳେ। ଯେଉଁ ସାଧୁସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଣୁ, ଟିକେ ବୁଝିପାରୁ। ସେ ନ ବୁଝିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାର ଆମର କ୍ୟାପାସିଟି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଆଉ ବାକି ରହେ ନା କି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଏଇଆ ଭାବିନିଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜାଣିବାର କିଛି ବାକି ରହେ ନା। ଆଉ ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାର ଆଶା ରଖେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରରେ ଚାଲିଲେ, ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ ରଖିଲେ, ହୁଏତ ଆମକୁ ସେଇ ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ ନେଇ ସାଧୁସଙ୍ଗ ମିଳେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଠାକୁର ଯୋଡ଼ାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଭାବ ଟିକେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ପଥ ଖୋଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରେ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ ଏହା କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ଆଜିର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ହିଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।